Al-Qiyamah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila masroq. Wakila bacaan mat tabi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. Marro bacaan idgham bila gunnah sebab nun sukun bertemu ro. Rok bacaan qalqalah kubro sebab qaf diwaqafkan di akhir kalimat. Rok bacaan mat arid lis sukun sebab mat bertemu sukun karena waqaf. Surah Ad-Dahr ayat 15 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Min fi bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu fa. Akwa bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Bingkah bacaan ikhfa sebab kasroh tanwin bertemu kaf. Min fi bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu fa. Fiddatil ko bacaan ikhfa sebab kasroh tanwin bertemu qaf. Qaddaru bacaan mat tabi'i sebab dhammah bertemu waw. Ha bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Tak bacaan qalqalah sugro sebab qaf sukun di tengah kalimat. Taqdiro bacaan mat iwad. Taqdi bacaan mat tabi'i sebab kasroh bertemu ya. Qawariro pada ayat 15 jika dibaca waqaf ro-nya dibaca panjang. Sedangkan qawariro pada ayat 16 jika dibaca wasol ro-nya dibaca pendek. Surat Fussilat ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiyyun. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa' walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim ulaika yunadawna min makanin ba'id. Walau ja'alnahu bacaan mat silah pendek karena hak dhamir tidak bertemu hamzah. Qur bacaan ro tafhim sebab ro sukun didahului dhammah. Qur'anan a bacaan idhar sebab fathah tanwin bertemu alif. Laqalu lu bacaan mat tabi'i sebab dhammah bertemu waw sukun. Walladzi bacaan al-syamsiyah sebab alif lam bertemu dzal. Walladzina dzina bacaan mat tabi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. La yu'minu bacaan mat badal sebab mat menggantikan hamzah.
Minuna bacaan mat tabi'i sebab dhammah bertemu waw. Nihimwa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu waw. Alaihim ammahim a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Ulaika bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Nimba bacaan iklab sebab kasroh tanwin bertemu ba. Ba'id bacaan mat arid lis sukun sebab mat bertemu sukun karena wakof. Surah Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Qalu lu bacaan mat tabi'i sebab dhammah bertemu waw sukun. Yusufa yu bacaan mat tabi'i sebab dhammah bertemu waw sukun. Inna bacaan idgham bihunah sebab nun tasjid. Sihun hun bacaan mat tabi'i sebab dhammah bertemu waw sukun. Lanasihun bacaan mat arid li sukun sebab mat bertemu sukun karena wakof. Surat Al-A'raf ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Awa ajibtum an bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu alif. Ja'a bacaan mat wajib muntasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kumzi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dal. Mir rabbikum ala bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Minkum bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu kaf. Kumli bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu lam. Liyudhi bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu dal. Ja'alakum hu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu kha. Khulafa'a
bacaan mad jaiz muttasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mim ba bacaan iklab sebab nun sukun bertemu ba. Nuhin bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu waw sukun. Za bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Kumfi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu fa. Fil kholqi bacaan al-qamariyah sebab alif lam sukun bertemu qaf. Allahi bacaan lam jalalah taqim sebab hamzah bertemu fathah sebelum kalimat Allah. La'allakum tu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ta. Tuflihun bacaan mad arid lis sukun sebab mad bertemu sukun karena waqaf.